Kahok Guru Podok Bai, Kapur Aji Devon Ma Tabukno Borok Sopainai, Yakari Tongo Borokno, Bangladesh ni Bidiaro, Naji, Buka Hitu Kaborno, Belekei, Kairok Masisya. Borok Kai Tongo. अरे इधर आगे आना तू वहाँ से जो है ना टेबिल छोटा टेबिल আছে আশেপাশে आप लोग पीछे हो जाओ फोटोग्राफ हो गए आप पीछे श्योर देखिए इधर फोटो उठने के दो हमारा फिर हिंदी में जाएगा बताओ एक बार फोटोग्राफ हो गया साहब एसडीएम साहब अच्छा ওখানে আমরা জানা আপনি তো ফোনে করেছেন হ্যাঁ অফিস থেকে শিলার স্ট্যাম্পটা নিয়ে আসেন একটু কাইন্ডলি ইমিগ্রেশন অফিসারের রূপ থেকে স্টাফ আছে সাথে ना हम लोग जाएंगे इधर से भगवान আসলে কাম না Pick up this. টেবিল হলে ভালো তো না একটা টেবিল টেবিল আছে টেবিল 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 সিগনেচার করার জন্য सर पीछे हो जाओ प्लीज सर पीछे हो जाओ पीछे 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 আমি সাধারণ সুমন দফরমান আমি সাধারণ वो अब तो खाना हो ना para करते क्या है आपने মেডিকেল কমিটি সব আপনাকে দেবো আমরা শুধু অর্ডারটা আর ওই যে হ্যান্ডওভার আমাদের আচ্ছা ইন্ডিয়ান একটা অর্ডার
এখন আপনি কেন ইয়েতে হ্যান্ডেড ওভার কপি আপনার ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অর্ডার তো পাইছেন আপনি মেডিকেল একটা রেখে দিতে পারেন মেডিকেল একটা দুইটা আছে একটা मीटिंग का कई लेना था रिसीव करेंगे बाद में कोई जगह लग जाएगा हम तो कुछ नहीं बताएगा सब जाएगा बैकअप करेगा दादा थोड़ा सा दीजिए एक मिनट के लिए अरे यार मैं काम से गाला আমরা ওখানেই বলি উত্তম মাস্টার আমি শুনছি মাস্টার খালি একটা সামনে যাও না খালি রিসিপ্টটা দেখাই দিয়া লাগতো खाली परिवार तो रिसिप्ट दिखाई लूँ सामना तुरा क्लियर कर देगा ओ भाई मोबाइल बिहेक एबाथाय डाक्टर राजीव देव माने बिहेक मुक्ति बाय गुंटी बाय नितंगो तामु हके बलायखिनो একটা ফটো তুলতে তো একটা স্টিল ফটো ভাই উপরে উঠে না মোবাইল যেখানে আছে এখানে ইমিগ্রেশন হ্যালো ইমিগ্রেশন তোরা চান্স দাও भैया भैया अरे भाई हेलो